Hello guys, maayong hapon sa tanan no. 401. So liga sa pud ang atong 406 ug 409. So sayang kaayo. 406 ug 409. So sige lang no. So bawi lang ta karon sa atong pang 5 PM. So paningkamutan nato nga mudaog ta karon para maka kuanta no. Para makakuanta, makapalita sa atong bugas o litson manok baka no. So to combination na siya nya ako ra na siyang i-syndicate daan na, i-sindikato ko ra na siya daan no. So kung manay bahala og sa inyong bit, pick up lang ha. Pick up lang gininyo. Okay, so kani 842 og 845. So ako na siyang i-syndicate daan ha. Sindikato ko na siya daan. So kamo na bahala og unsay inyong bit no. Okay, last. So magatag din ko og paswerte karon. Palihog kog like sa og usa og share no. Og usa mo wala naka-follow dani, palihog lang kog tuplo ka i-click ang atong follow o subscribe. Magatag og bonus. Okay, so wala lain 816 819. Magatagtag pa bonus karon, magatag ta. Palihog kog share dayon na, palihog kog share. Ug usa ka sa wala naka-subscribe sa atong YouTube channel, palihog lang kog tuplo ka o i-click ang atong subscribe. Okay, bonus. Pa-bonus sa 5 PM. Okay, so pa-bonus, bonus. Bonus nato is 840 og 340. So by the way guys, before ta mo live, palihog kog likes og i-share ang atong upload video. Dahil og usa ka sa wala naka-subscribe, palihog lang kog tuplo ka i-click ang atong subscribe. So bye bye guys, ug maayong hapon sa tanan. Advance congrats. So maayong hapon no. Bye bye and good luck.